సంగతి ఏంటి? We will do the Mahabhishekam. ఇప్పుడు మనం మహా అభిషేకం చేద్దాము. ఎవరైతే అక్కడ ఉండాలో వారు, ఇంకా ఇక్కడ ఉన్న ప్రముఖులు, మీరందరూ కూడా దయచేసి అక్కడికి రండి. सर्वपापेभ्यो एकबिल्वं शिवार्पणम् अखण्डबिल्वपत्रेण पूजिते नन्दिकेश्वरे शुध्यन्ति सर्वपापेभ्यो एकबिल्वं शिवार्पणम् शालिग्रामशिलामेकां विप्राणां जातु चार्पयेत् सोमयज्ञमहापुण्यम् एकबिल्वं शिवार्पणम् शालिग्रामशिलामेकां विप्राणां जातु चार्पयेत् सोमयज्ञमहापुण्यम् एकबिल्वं शिवार्पणम् दन्तिकोटिसहस्राणि वाजपेयशतानि च